एक होकर एडीसी लड़ना है। क्या बता प्लीज। हम लोग एडीसी लड़ना है और एडीसी जीतना है, ये बुबा ने बोला। अकॉर्डिंग टू मी ये एडीसी इलेक्शन लड़ने का जरूरत ही नहीं है। ये एडीसी का आज का आज ही रिजल्ट है और हम लोग अभी रिजल्यूशन बना रहा है। IPF President, Eko Supremo, Sare Nasino, Ogaragage, Tejo Tondo Hausaki Nukromo Koinai, Tesla Sapati, Sar Shishi Ogaragage, Nurmadana Koito. Kini koto lokutu mukanda oro sarate kurani dormonogo longtrai yang sapu joto dagare oro Kusunai manjak kaya, joto taku buku maro saro sikle kaya, joto rono tabu sari jorani, paidaya hambai tai koloniya maro. Kini orang komulungo kini parti Indigenous Peoples Somapura Songkepe IPF Kai Tripura Purnobabe Tripura Indigenous People Regional Alliance by Hansa Kaya Kobongga Mo Otomo Lukun Pandani Managana Sawapati Tai Manja Kaya Kini Oro Boro Territorial Council BTC ne Managana Executive Member Taipei location Managana Ronji Dosu Basari Taipei location Orang Manja Kaya Kini ini rajyo ni joto nusulai okra kini MLA kesam tai mo kumulong ba edisi mo kesam kini member kini dah orang tai Manja Kaya kini joto nusulai manager Tripura ini Bubagara Botabu Tripura ni Managana Chairman Manja Kaya kini parti advisory committee ni Managana Chairman kini Managana General Secretary Vice President Assistant General Secretary joto MLA joto BSC Chairman, joto BSC Committee Chairman, member of kini District Committee joto adono, Division Committee joto adono, tai Haksal Sapani joto tadi semua, tai ini
ত্রিপুরার যত নির্বাচিত তাই সদস্যর তিনি তিনি ত্রিপুরাও যে তিনি মুভমেন্ট যে তিনি আন্দোলন আব তিনি লাইভ হব তাকে সে কথা লাগাই তাকে সে লাইভ বুলাইও আবস্থা tam abo ungka i Tripurane 19 Jopa indigenous ever tribal history both ham tumagai bini jata samstano ebo asana magai bini orchid tono khana magai bharat borsh ni সংবিধান যে অধিকার লেখা এই অধিকার এমন মানে আমরা মুখ কামা খাইনা লাগে যে লাগাতার তি অরুণ হয় যে অরুণ খাইতে খাইতে আমরা তেব খাই তেব যাবো যাবো লাগে নো তিনি মো চব্বিশ তারিখ ফেব্রুয়ারি এই কেটে লাগে তামঙ্গল সারা ভারতবর্ষ কোনা কোনা জায়গা অঞ্চল কোথায় কোথাও পূর্ণাঙ্গ রাজ্য সংখ্যা সংবিধানিক অধিকার ও অধিকার বড় কায়েম থাকা উত্তর পূর্ব অঞ্চল আসাম ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্য চৌঙ্গারা कताल राइट सेपरेट स्टेट उनको स्टेट को नाइना लोग क्योंकि ताऊ को अब अभी सुना करते हैं अब उन बड़ी लोग जो वो जो मिस्री जो उनको तो संग्राम खाते हैं ये उनको तो संग्राम जो गुवाहाटी को जो आगरा को जो गुजरात को दिल्ली को बार সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এছাড়া যত নাগরিক সচেতন হয়ে জন্য যোগাযোগ এই যে পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ যাতে সত্তা শুনে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এখনো পূর্ণাঙ্গ যাতে সত্তায় উত্তরণ হতে পারে নাই তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ যাতে সত্তায় উত্তরণ এবং তাদের অস্তিত্ব বিকল্প হওয়া থেকে সুরক্ষা এটাই মূল রাজনীতি প্রাথমিকতা কিন্তু প্রাথমিকতা জনগোষ্ঠী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং পূর্ণাঙ্গ যাতে সত্তায় উত্তরণের তাই আমার ভাবিল যত তিনি নাটক এবং তিনি আন্দোলন বিশেষ করে তিনি আইপিএফটি তাই ত্রিপুরা তাবু মুসলিম এবং যুবদল আন্দোলন খাইয়ে ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং একই একটা রাঙে একটা আসতে পারে এখন রঙ এখন amo একটা পিড়ি হাতটা মধ্যে কাটা এখন কাজে তারপর কৌ যে যত বেশি ওই জগৎ মানুষ বেশি খাঞ্চাও আসেন তিনি চৌবা তেব করাবনাই তিনি ত্রিপুরালে এবং বেটার ত্রিপুরা মানানি তখন পুরো মঠিত যে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এই দাবি দেওয়ানো পূরণ খাইনা লাগে বড় চাইতে না বড় আগ্রহ না এই গত 11 বছর অনেক দাবি জিনিস আছে দিল্লি কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবির সহমত
아버지의 인격까지 그녀의 땀도 색깔 아버지고 하이모를 공식하가 눈이 속아 이 하이모를 공식 땅을 먹을 이 불안이 프라이빗 민의 오스타파 하이 민의 아트 사무실 주시오고 이기를 이사사파 하이 아버지 아버지 박은 땅가로 갈게 아버지 박은 이 하이모를 공식 다우고도 농이 야내고 낙해주지 아버지 고돌만 수수대에 갱년 소송도 말하고 아마 갱년 소송도 문제나에 하이모를 공식이고 어디서부터 로컬스쿨에 따르는 바스토를 보라고 사태사태 성구전에 엑소 포기스토모 성수도 오라 예로야 어떤 서서서 성기를 나가게 아로 오베기가 나가는 제비 성구전 성수미 세이 성구전 성수미 아르바르는 나고래 아가미 말라면대로 보여주네 이제 오타본 거래 바스에 아이네로 보라고 আমরা এই মহাসংঘে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বান এখন 지금 자치성적으로 하나님 지니 어시도록 하나님 아원동이냐고 아원동이냐고 두벌레 여자 두벌레 아버지는 두벌레니 하나님을 미리 저도 나무니 수선이 아버지 도와주다 하나님 야코부로 좀 리스트 살펴요 좀 누구 너 가셔서 잘하는 장난이 너 가셔서 잘하는 아가이 달라는 아가이 이 나고 시멘 나고 로드 나고 땅하는 무슨 나고 아버지 보고 계획했지 니네 그다 에코이 바가 pakano hasta no kamu ni joto juga pakai juga pada juga kamu ini sih no jadi yang aku mau kayu ini dibuatkan bangsa kita ini apa no joto macamnya jangan ini apa juga dengan ini no ini sih semua tim hanya jangan nanggo Aron terluka, edisi Bapak Hakku Silbai, 1996 dengan baca nombor kaunser sesuatu, apa Hakku Silbai, apa boleh usaha konstitusi yang boleh, apa boleh bahas, potong luka, sawat luka, jadi antara parti menjadi cerai. সমস্ত নিজেরও জাতীয় পদ কাজে আমার ভাগিন জাতীয় শব্দ ওপর ভেড়াকে নিজেকে পুলিশ এডিসিডি যেমন নিজেকে ভেঙে কাম কাম হয় তাকে বাইরে আবার তিন ভাই তোমরা নাগো অর্থাৎ চাবি সরকারি চাবি আমার ভাগিন ফাইনাল এডিসি ইলেকশন jauh itu abo arba kata mia motor kaya hanya hanya saja karena soalnya di sini bo state election ni komisi edisi bo tadi kita kaya kaya tu oleh ada kamu kata kabar apa yang tin kamu edisi dibuat ni besok itu dia campaign kita temu juga kaya campaign monitor abo बाढ़ एडिसी इलेक्शन punya begitu dia punya begitu jodoh aku buku masa lepas saja habaq aku buka kaya tapi jadi ibu itu ini oleh dulu edisi council apa tu cari peraturan oh supaya jadi kami tewas saja jadi orang lain aku buku tahu
निर्वाचन अब तो एक ही जब कौन है तो चीनी मूल कौन का आगे त्रिपुरा ने उन्हीं दफा जबरदस्ती मेरी शासन और सुरक्षा बड़ा सा शासन और सुरक्षा बांधने का एक सुरक्षा करना चाहिए दाम है उन्हें बहुत सारे लोग चाहिए दाम है जिन्होंने इसे शासन सुरक्षा करना है आगामी दिन बहुत बड़ा बिनी के राष्ट्रपति के सुरक्षा आज जो भाई अंजाम बहुत तब उसी चीज़ को जिन भाई ना अब नहीं जो तो नासिक पर भाई नहीं हो अगर मैंने ये इसी इलेक्शन और इलेक्शन तो ये कोनो अभी हो तो शांति पूर्ण की भाई और इलेक्शन तो कपड़े में और समाज जो और भाई ना para dia mulai dari semuanya jodoh dari oh semua ini kok ini horor ada orang orang sudah jodoh kerja belai ke hamai jadi presiden satu cengjo dari bersama nanggung manikok mani bagai pada kecil di panda tini dia panda di chairman borong berangkat perjalanan bermana Kognal mani bagai jalannya apa? Today, 24 Februari 2021 তিনি নমস্কার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস কাশা মৌর্য খাইজাঙ্গা ছা তিনি kutung lembaga Faisal Hajar jadi IPF Presiden General Secretary তাই অন্যান্য যিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব IPF এলাকা অর্গানাইজেশন নেতৃত্বর তাই পঞ্চম টুকরা যিনি Maharaj Prador Kishore Department Tay Prabhapan Chairman Tayar Ni Finance Puro Director Kaudhuli Executive Member Khorognoi Bangla Belai Belai Khaka Hamaro Tay Jini IPF Jini Chowdhury Jini নেতা নেত্রীরা বিশেষ করে বিভাগীয় নেতৃত্ব তিনি কুটুম পাইবেন কাহা প্রায় সফল পাইবে বঙ্গালী ব্যক্তিগত তাই IPF তিনি IPF তরফ থেকে এবং তিনি ট্রাস্টি কমিটির তরফ থেকে বঙ্গ বেলাখানে থাকা আমার Kok kayak mana? IPF ini nahamani, IPF ini naikani, jauh siapa negara namanya, bawa tangan saja ni, apa IPF ini nahamani, tangan IPF ini orang, jauh kau sampai, orang itu kau sampai. Abadi Babina, Tiri Nimosa, Kajamosa Kajanesha, IPF di Jakarta, IPF di Jawa Chokjogo, Aba, Tiri Kukai Barama, Tanta Kajani Babina, Bini Nahamani, Bini Sama Kaibani. Abadi Babina, Angon Jokai Kishifa Kaya, যেহেতু সাধারণ শাসক হইয়া লামানে হাজারি হইয়া মায়া হইয়া যিনি রাজনীতি অস্তিত্ব রক্ষা থাকাই পারে যে সংসদ ফেলে দিয়া আবার বসকামী যিনি প্রলয় আন্দোলন তাই বা বসকামীকে অগ্রসর মন আশা অন্যদিকে যোগদি প্রলয় নাঙ্গ
যিনি অর্থনৈতিক প্রশ্ন আন্দোলনের মাধ্যমে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাইন যিনি ত্রিপুরায় তথা আলাদা রাজ্য পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য যিনি আন্দোলনের মাধ্যমে সফল হয়ে যায় আবরিবালিকা আনি শেষ গল্প হয়ে যায় যন্ত্র হাতাল হাতাল থাকানি যন্ত্র থাকি যায় সুস্থ সফলে সফল হয়ে যায় আবরিবালিকা প্রত্যেকটা দিকে সাথে নেতা নেত্রীরা এবং আইটিআই যত এলাকায় আংদিনিয়ানো মাইকে খারাপ বেশি বড় কই যায় যে যখন এডিসিডি নির্বাচন না হয় যিনি সামগ্রী যে আন্দোলন যত সেই আন্দোলন সফল হয়ে যায় ওনকাই আপনাদের আমরা কই যায় যে খনানি সিদ্ধ যখন সাদা নির্বাচন না হয় সামগ্রী যিনি ত্রিপুরার আন্দোলন প্রত্যেকটা আন্দোলন সফল হয়ে কই আনি ব্যক্তিগত এবং পার্টি লিঙ্গ যে প্রস্তাবিত আন্দোলন সফল হয়ে যাবে আনি কই আনি কংগ্রেস সামান্য অনুভব থাকা অন্য দিকে যিনি দশ প্রথম অর্ণ ফলাফল Hello. Hello, check. Hello, check. Hello.
Sini kumulong division artis ini. Ibrale, Chinayo, Ibrale, Chinayo, Ibrale, Chinayo. Oh, ni jodoh sini baharo, oh ni memang mengumbarano. Sama ni, sama roh, biar ni, semua
Belakang hambai, ini kumulung artis tergolong logo. Kaisa saklaimu, tahu ko janija malfungo janija kamio kipilna nibagai, iarun tamnai. Tejo tamal kumni calme rama kobogo gari truk calgoi. Tera mungni yak ne hoite kati hoi janija, namu kumos pakai bayan nibagai, hambai.